माँ सरस्वती को विद्यादात्री भाव माना जाए। जो व्यक्ति उपरे माँ सरस्वती कृपा रही थाए सही व्यक्ति को संगीत एवं शिक्षा क्षेत्र में अनेक सफलता प्राप्त होइथाए। माँ सरस्वती पूजा आराधना करने द्वारा अज्ञानी मध्य श्रेष्ठ ज्ञानी रे परिगणित होइथाए। एही बसंत पंचमी दिन अर्थात सरस्वती पूजा दिन ठारू छोट पिलामानंकर खड़ी छुआ मध्य करा जायथाए, शिक्षार आरंभ करा जायथाए। तेबे जो माने विद्यार्थी अटंती सेहि मानक पई सरस्वती पूजार दिनटी बहुत ही खास होइथाए, गुरुत्वपूर्ण होइथाए। तेबे जो पिलामानंकर मन पाठ पढ़ारे लागु नाही किबा पाठ पढ़ारे से माने मन लगाई पारु नाहंती, से माने सरस्वती पूजा दिन किछि विशेष उपाय करबा उचित। एवं जदि पिला बहुत छोट अछि तो पिला पई तांकर बापा मां मध्य एही उपायटी को पालन करि परिबे। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा सेही उपाय गुडिक कोन अटे, जो उपाय गुडिक करबा द्वारा मूर्ख पिला मध्य ज्ञानी होई परिबो। तेबे ता पूर्वरु आसंतु जानि नेबा जे बसंत पंचमी श्री पंचमी काहेकि पालन करा जाय थाए। तेबे बंधु माने बसंत ऋतु को ऋतु मानकर राजा बोली माना जाय थाए। माना जाय थाए जे सृष्टिकर्ता विष्णुकर मुखरु एही बसंत पंचमी दिन ही ज्ञान एवं विद्यार देवी माँ सरस्वतींकर प्रकट होइथिला। सेथिपाई जो माने विद्यार्थी अटंती संगीतज्ञ अटंती से माने निजर आराध्य देवी माँ सरस्वतींकर पूजार्चना करिथांती। तेबे बसंत पंचमी को नै अनेक पौराणिक तथ्य रहिछि। बंधु माने सृष्टिकर्ता सृष्टिर रचनाकर्ता ब्रह्मा जेतेबेले एही सृष्टिर रचना करिथिले सेतेबेले से एही कथार ध्यान रखिथिले जे वातावरण जेपरि शांत रहिबो एवं एठारे जेमिति कोनोसी प्रकारर कोलाहल नहेबो। तेबे एही सबु करिबा परे भी ब्रह्मा को संतुष्टि मिलि नथिला। सृष्टिर रचना करे सारिबा परे समग्र सृष्टि तांको सुनसान एवं निर्जन लागिला। सेतेबेले ब्रह्मा श्री विष्णुଙ୍କ ठारू अनुमति नै निजर कमंडलरू पृथ्वी उपरको किछि जल छिचिले एवं सेही जल जेतेबेले पृथ्वी रे पड़िला तो पृथ्वी रे एक अद्भुत कंपन सृष्टि हेला एवं एक अद्भुत शक्ति रूपरे चतुर्भुजा सुंदरी नारींकर उत्पत्ति हेला। सेही देवींकर गोटिए हातरे बीणा द्वितीय हातरे बरमुद्र थिला एवं अन्य दुईटी हातरे पुस्तक एवं माला रहिथिला। तो ब्रह्मा सेही नारी को बीणा वादन करबाको अनुरोध कले एवं सेही देवींकर बीणा वादन करबा परे संसारर सब जीव माननकु बाणी प्राप्त होइथिला एवं सेही देवी को ब्रह्मा सरस्वती रो नाम देइथिले एवं तांको ही आमे मां सरस्वती भाबरे पूजा करिथाओ एवं एही देवी बाणी सहित विद्या एवं बुद्धि मध्य प्रदान करिथिले एवं सेही तिथिटी बसंत ऋतुर पंचमी तिथि थिला। तो सेथिपाई बसंत पंचमी अर्थात बसंत मासर पंचमी तिथि रे आमे माने मां सरस्वतींकर पूजा करिथाओ। एही दिन मां सरस्वती को बागेश्वरी भगवती शारदा बीणावादिनी एवं वाग्देवी सहित अन्य आहुरी अनेक ना द्वारा पूजा करा जाय थाए। तो बंधु माने जदि आपणकर पिलार मन पाठ पढ़ारे लागु नाही, पाठ तार मने रहु नाही एवं पिला छोट अछि तो आपण कोन करंतु ना एही सरस्वती पूजा दिन हळदिया रंगर फल आपण निज पिलार हातरे मां सरस्वतींक निकटरे अर्पण करंतु। यह सहित आपणकर पिला जेउठारे पाठ पढुची तार स्टडी टेबल पाखरे आपण मां सरस्वतींकर एक फोटोचित्र किमा मूर्तिटिए छोट मूर्तिटिए आपण रखंतु। एपरि करबा द्वारा पिलार ध्यान पाठ पढ़ारे केंद्रित हेबो, तार मन मध्य पाठ पढ़ारे लागिबो एवं जहा पाठ पढ़िबो तार मने मध्य रहिबो। एहा सहित जदि आपण निजे विद्यार्थी अटंती आपणकर पाठ मने रहु नाही किबा पाठ पढ़ारे आपणकर मन लागु नाही तो सेथिपाई आपण एक मंत्रर मध्य जप करि परिबे। तो आपण बसंत पंचमी दिन जेतेबेले मां सरस्वतींकर पूजा करूछंती तो मां सरस्वतींकर मूल मंत्र ओम सरस्वती नमः एही मंत्र को 108 थर जप करंतु। एपरि करबा द्वारा निश्चित भाबरे आपनकु लाभ प्राप्ति हेबो। एहा व्यतीत जो पिला मानकर कथा कहबारे समस्या अछि, तांकर कथा कहबा बेले पाटी लागुछि किबा कोनोसी प्रकारर बाणी दोष रहिछि तेबे आपण सरस्वती पूजा दिन चांदीर गोटे पेन किंबा जहा लेखनी रही थाए आपण ता नियंतु एवं केसर रे आपण निजर पिलार जीभरे
ଶ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ବାଣୀ ଦୋଷ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଠିକ ଭାବରେ କଥା କହିପାରିବ, ପିଲାର ଭାଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଆପଣ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଯଦି ପିଲାର ଜିଭରେ ଆପଣ ଚାନ୍ଦିର ପେନ୍ କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିର ଲେଖନୀରେ ଆପଣ ମହୁରେ ବୁଡାଇକି ପିଲାର ଜିଭରେ ଓମ୍ ସରସ୍ୱତୀ ନମ ଲେଖନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବ ଏବଂ ପିଲାର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନେଇକି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କରାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନିଜ ପିଲାର କୌଣସି ବି ବହି ଭିତରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କରାଇବା ଫଳରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ତାର ମନକୁ ପାଠ ପଢାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ପିଲାର ପାଠ ପଢା ମନେ ରହିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ସେହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଆପଣ ନିଜ ପିଲାର ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ ପାଖରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବହି ଭିତରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ମୟୂର ପଙ୍ଖଟି ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଲ ଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତି କେଉଁଠାରୁ ଖଣ୍ଡିତ ନ ହୋଇଥିବ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ 3ଟି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଗାଈ ଅଛି ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗାଈ ନାହିଁ ତ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗାଈ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେହି ଗାଈକୁ 3ଟି ରୁଟି ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘର ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘରେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ତ ସେହି ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରୁଟି ଖୁଆଇ ପାରିବେ। ତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଏକ ଗାଈକୁ 3ଟି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି କାମଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡିକ ଯଦି ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି ତ 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣ ତଫାତ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡିକର ଶୁଭ ପରିଣାମ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଫେଲ ହେଉଥିଲେ, ଅସଫଳ ହେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଚାକିରି ମିଳିପାରୁନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଦିନ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଯଦି କୌଣସି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି କିମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁଠାରେ ବି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ତ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଠାରୁ ବଜାରରୁ ଏକ ବୀଣା କିଣି ଆଣିଥିବେ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଥିବ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚନ୍ଦନ, ଧଳା ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫଳ ଏବଂ କେଶର ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଳତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଓମ୍ ସରସ୍ୱତୀ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବୀଣା ନେଇଥିବେ ସେହି ବୀଣାକୁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଚରଣ ପାଖରେ ରଖିବେ ଏବଂ ନିଜର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇଯାଇଥିବେ ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ରଖିବେ। ତାପରେ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ସେହି ବୀଣାଟିରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦନର ତିଳକ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ସେହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଆପଣ ବେସନ ଲଡୁ, ଖେଚୁଡି କିମ୍ବା ହାଲୁଆ ବନାଇ ଗରିବ ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଗୃହରେ ସରସ୍ୱତୀ ଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ଥାପନା କରାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯଥାବିଧି ପୂର୍ବକ ସରସ୍ୱତୀ ଯନ୍ତ୍ରର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହଂସ ଏବଂ ମୟୂର ହେଉଛନ୍ତି ବାହନ। ତ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ପିଲାର ଷ୍ଟଡି ରୁମରେ ହଂସ କିମ୍ବା ମୟୂରର ଚିତ୍ର ଲଗାନ୍ତି ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ପିଲା ପାଇଁ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦେଇଥାଏ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ।
सरस्वती पूजा दिन आपण दुखी दरिद्र व्यक्ति माननकु हलदिया रंगर जिनिस दान करंतु एवं जो माने गरीब पिला माने अछंती सेमानंकु जदि आपण सरस्वती पूजा दिन पुस्तक कलम इत्यादि दान करंती तो एहा द्वारा मां सरस्वतीकर कृपा आपणको प्राप्ति होई थाए। बंधु माने जदि आपण उच्च शिक्षा करबा पई चाहुछंती मात्र उच्च शिक्षा करबा पई आपणको अनेक गुडे समस्यार सामना करबाको पडुछि तेबे बसंत पंचमी दिन आपणको मां सरस्वतींकर गोटिए माला मंत्र जप करिबार अछि। तेबे मां सरस्वतींकर मूल मंत्र ओम सरस्वती नमः एई मंत्र को आपण 108 थर जप करंतु। तेबे बंधु माने आपण जदि सरस्वती पूजा दिन एही उपाय गुड़िक मध्यरु निजर आवश्यकता अनुसार कोनोसी भी उपायर पालन करंती तो निश्चित भाबरे आपनको एहार शुभ फल प्राप्ति हेबो। एही शुभ दिनटी वर्षरे गोटिए थर पई आसीथाय तो एहाको आपण कदापि भी हाथ छड़ा करंतु नाही। एही दिन आपण निश्चित भाबरे निजर आवश्यकता अनुसार कोनोसी भी उपाय को पालन करंतु एवं एहार चमत्कारी को मध्य आपण निजे अनुभव करि पारिबे। तो बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण माननकु भलो लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां सरस्वती निश्चय लिखिबे।